बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, मुस्लिम लीग नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की सियासत का दारोमदार झूठ और गलत बयानी और जालसाजी के ऊपर है। इस हवाले से तीन अहम तरीन खबरें, अहम तरीन मामलात आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिसके बाद आप खुद ये मामला आसानी के साथ डिसाइड कर सकते हैं। पहली खबर जो आपके सामने शेयर करेंगे वो ये है कि मौलाना फजल रहमान के साथ रहने वाली एक इंतहाई करीबी शख्सियत, क्योंकि मौलाना फजल रहमान मियां नवाज शरीफ खानदान के इंतहाई करीब रह चुके हैं, तो मौलाना फजल रहमान के साथ करीब रहने वाली इंतहाई अहम शख्सियत ने यह इंकशाफ किया है कि मरियम नवाज के कपड़े भी चोरी के हैं। ये क्या तफसीलात हैं आपके सामने रखेंगे। और दूसरा मामला आपके सामने रखेंगे कि कश्मीर में नवाज लीग वोट लेने के लिए नोटों यानी करेंसी नोटों का इस्तेमाल कर रही है, उस हवाले से तफसीलात आपको बताएंगे। और तीसरा मामला है जनाब एक जाली तस्वीर और जाली ट्वीट का कि मरियम नवाज ने आज कतरी खत की तरह और इसके साथ साथ कैलिबरी फ़ॉन्ट की तरह एक और मरतबा धोखा देने की कोशिश की अवाम को। एक ट्वीट उन्होंने किया, उसके बाद उन्हें डिलीट करना पड़ा क्योंकि अवाम ने पकड़ लिया। वो मामला आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नोटों के इस्तेमाल की, तो एक खबर हम पहले आपके सामने रखते हैं। लाहौर की जाती उमरा से निकलते वक्त की ये खबर है, एक जलसे लाहौर जलसे में जाने की 2020 की, कि जाती उमरा से निकलते वक्त मरियम नवाज पर जाली नोटों की बारिश, जाली नोट उनके ऊपर जो है वो बरसाए जाते रहे। और मुस्लिम लीग नवाज के कारकुनान जो अपनी रहनुमा मरियम नवाज के इस्तकबाल के लिए जमा हुए थे, लाहौर के जलसे के दौरान जाली करेंसी नोट उन्हें जो है वो वहाँ पर फेंकते हुए देखा जा सकता है वीडियो के अंदर। और ये भी है कि अवामी मुहिम के दौरान उनकी जानिब से जनाब जाली नोट इस्तेमाल किए गए। और ये मामला यहाँ पर थमा नहीं, पाकिस्तान में तो उन्होंने नोटों का इस्तेमाल किया ही, वो नोट जाली थे, लेकिन आज कश्मीर में जलसे के दौरान उन्होंने नोटों का इस्तेमाल किया। अभी इतलात आना बाकी हैं कि क्या सारे नोट असली थे या उनके अंदर भी कुछ जाली नोट थे। मामला कुछ यूं है कि आज हटियां बाला में मरियम नवाज का जलसा था और ख़बर यह आई कि मरियम नवाज के जलसे में नोट फेंके गए और कारकुनान करेंसी को रोंदते रहे। और पहले जलसे में लाने से पहले लोगों को यह बताया गया कि नोट फेंके जाएंगे जलसे के अंदर, क्योंकि मरियम नवाज के जलसे कामयाब नहीं हो रहे, तो नोटों का लालच देकर कश्मीरी अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अब देखना यह है कि कश्मीरी अवाम वोट देते वक्त नोटों का ख्याल रखेंगे या कारकर्दगी का ख्याल रखेंगे, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि कश्मीरी अवाम इन नोटों को कोई अहमियत देंगे। जो नोट आज उन्होंने आज़ाद कश्मीर के ज़िला हटियां बाला में मुनक्किद नवाज लीग के जलसे में फेंके। मामला यूं हुआ कि मुस्लिम लीग नवाज की मकामी क़यादत ने हटियां बाला में जलसे का इनेकाद किया, जिसमें मरियम नवाज ने शिरकत की। पंडाल में जब मरियम नवाज पहुंची तो कायदीन की जानिब से 10 रुपये, 50 रुपये और 100 रुपये के नोट फेंके गए। और जलसा गाह में जो मौजूद लोग थे, कारकुनान थे, वो नोट जमा, जिस तरह शादियों के ऊपर आपने देखा होगा कि नोट फेंके जाते हैं और बच्चे और इस तरह से जो है वो जो मखसूस लोग होते हैं वो नोट चुनते हैं शादियों से, तो जहाँ पर नोट चुनने वाले लोगों को लाया गया, इकट्ठा किया, उनकी तजलील की गई। करेंसी के ऊपर कायद-ए-आज़म की तस्वीर भी होती है, करेंसी नोटों की तजलील की गई, कायद-ए-आज़म की तजलील की गई। जलसे में धक्कम पेल भी हुई, लड़ाइयाँ भी हुई, एक दूसरे को गालम गलोच भी हुई, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज के कारकुनान की ये रवायत है कि वो जो है नवाज शरीफ और मरियम नवाज के आने के ऊपर नोट फेंकते हैं और जिससे बेहुरमती होती है, कारकुनान के पैरों में भी आते हैं। मरियम नवाज के ऊपर भी बाज़ लोगों ने नोट फेंके और आपको पता है कि नोट अगर किसी के ऊपर फेंके जाएं तो पता नहीं, अब फिर ये अपनी अपनी आगे से रद्द अमल है कि नोट फेंकने के ऊपर किस किस्म के आगे से रद्द अमल देना चाहिए। लेकिन मरियम नवाज इस सारे मंजर से महजूज हुई, उन्होंने किसी को कायद-ए-आज़म की तस्वीर और नोट की तज़दीक से नहीं रोका। और कुछ लोगों ने मरियम नवाज के हाथों में भी 100 के नोट थमाए। पता नहीं अब ये क्या मामला है, इसका फैसला आप खुद ही करेंगे। दूसरा मामला है मरियम नवाज, जो कि कतरी ख़त के हवाले से मशहूर हैं, जो कि कैलिबरी फ़ॉन्ट के हवाले से मशहूर है। उन्होंने आज जनाब ये किया कि एक ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने ये कहा कि कश्मीर से रिश्ता बहुत पुराना है, और उसमें उन्होंने अपनी तस्वीर लगाई और साथ साथ फिर उन्होंने नवाज शरीफ की तस्वीर भी लगाई। और ये जो मामला था, ये जब सोशल मीडिया के ऊपर आया तो फिर ये मामला जनाब थमा नहीं। मैं आपको ये बता देता हूँ, ये ट्वीट मैं आपके सामने रखता हूँ, ये ट्वीट आप देख सकते हैं। इस ट्वीट के ऊपर जनाब एक मरियम नवाज की तस्वीर है और एक नवाज शरीफ की तस्वीर है। लोगों ने जनाब इनको पकड़ लिया क्योंकि मरियम नवाज ने चंद दिन पहले जो है वो यहाँ पर एक किस्म का फ़ोटो शूट किया था। ये मैं आपके सामने रखता हूँ, ये बिल्कुल, ये देखिए बैकग्राउंड के साथ तस्वीर है। अच्छा, मरियम नवाज ने कश्मीर में एक जगह के ऊपर जो है वो उन्होंने एक अपना फ़ोटो शूट किया था और अपनी तस्वीरें उन्होंने पहले भी शेयर की थी, आज भी उन्होंने शेयर की, और इसी बैकग्राउंड के साथ उन्होंने नवाज शरीफ की एक तस्वीर शेयर की। लेकिन पकड़ लिया सोशल मीडिया के लोगों ने, नवाज शरीफ की ये तस्वीर लंदन में खींची हुई थी और लंदन में खींची हुई उस तस्वीर का बैकग्राउंड उन्होंने कश्मीर का रखा और यहाँ पर जनाब उसको उन्होंने
ایڈجسٹ کر دیا اور پھر یہ فرمایا کہ نواز شریف کا کشمیر سے رشتہ بہت پرانا ہے. نواز شریف کو کشمیر آنے کی پتہ نہیں کتنے برسوں سے زحمت تو نہیں ہوئی, ابھی بھی وہ بھگوڑے ہو کر لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کشمیری عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے, کشمیر کے ساتھ اپنا رشتہ بتانے کے لیے, جو کہ روز وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی رگوں میں کشمیری خون ہے. حالانکہ ہماری اطلاعات اور معلومات کے مطابق جو ہے وہ ایسا نہیں ہے. لوگ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کشمیری نواز شریف نہیں ہے, ان کا تعلق جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہے, اور اس حوالے سے لوگ تفصیلات بھی جو ہے وہ دیتے رہتے ہیں. خیر, تو یہ جب انہوں نے ٹویٹ کیا تو اس کے اوپر پھر لوگوں نے کہا جناب کہ عقل سے فارغ انہیں کہا جائے, جھوٹا کہا جائے, یا چھوٹی سی چول کا کہہ لیا جائے, مطلب جو بھی ہے. خیر, اس کے اوپر لوگوں نے بے شمار جو ہے وہ ٹویٹ بھی کیے کہ جناب مریم نواز ہمیشہ جھوٹ بولتی ہیں, مریم نواز ہمیشہ غلط بیانی کرتی ہیں, اور اس کے باوجود ان کے جو کارکنان ہیں وہ ان کے ہاتھوں بیوقوف بھی بن جاتے ہیں. اب یہ بیک گراؤنڈ کشمیر کا انہوں نے لگا دیا, نواز شریف کی تصویر لندن کی انہوں نے شیئر کر دی, لوگوں نے خوب اس کے اوپر ان کا مذاق اڑایا. اور پھر عمران خان اور عسکری قیادت کی جو تصویر تھی وہاں پر بھی لوگوں نے نواز شریف کی ایک تصویر چپکائی, پھر کشمیر کے بازاروں کی بھی چپکائی, پھر باقی جگہ بھی چپکائی, اور لوگوں نے لکھا کہ صرف کشمیر سے ہی تعلق پرانا نہیں ہے, نواز شریف کا فوج سے بھی تعلق بڑا پرانا ہے, نواز شریف کا باقی جگہ سے تعلق. مطلب لوگوں نے ان کے لطیفے بنائے, جس کے بعد مریم نواز زچ ہو گئی, ان کی ٹیم نے بتایا جناب معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے, جس کے بعد پھر یہ ان کا جو ٹویٹ ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا گیا. تو ناظرین, یہ ہے معاملہ اس ڈیلیٹ کیے جانے والے ٹویٹ کا کہ کس طرح سے مریم نواز ہمیشہ جو ہے وہ معاف کیجیے گا, ہمیشہ سے غلط بیانی سے کام لیتی ہیں. پھر ایک اہم ترین معاملہ آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں, جو ہم نے آپ کو بتایا کہ کپڑے بھی جناب مریم نواز کے چوری کے ہیں. یہ بیان جناب سامنے آیا اعظم سواتی, جو کہ جمعیت علماء اسلام میں رہ چکے ہیں, اور جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان بڑے قریبی تعلقات رہے نواز شریف خاندان کے ساتھ. آج انہوں نے اعظم سواتی صاحب نے بیان دیا کہ مریم اور بلاول کے کپڑے اور گاڑیاں بھی چوری کی ہیں, اور بڑا امپارٹنٹ یہ بیان تھا. اس کے اوپر بھی بڑی لہدے ہوئی, مسلم لیگ نواز کے جو کارکنان تھے بڑا انہیں غصہ آیا, لیکن خیر معاملہ کیونکہ سچ کا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے سچ کو آنچ نہیں ہوتی. انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے کپڑے اور گاڑیاں بھی چوری کے ہیں, لہٰذا ان کی گاڑیوں پر پھول نچھاور کرنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے. آپ بھی اس کے اوپر فیڈ بیک دے سکتے ہیں کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ گاڑیاں اور کپڑے ان کے چوری کے ہیں یا نہیں ہیں. اچھا, یہ گفتگو انہوں نے جیو نیوز کے دفتر میں کی. دلچسپ بات یہ ہے, اعظم سواتی نے کہا کہ ڈڈیال, چکسواری اور میرپور سے پی ٹی آئی زبردست کامیابی حاصل کرے گی, اور انہوں نے کہا کہ ہم مسئلہ کشمیر کے حل اور خطے کا احساس محرومی دور کرنے کے لیے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کریں گے. پھر انہوں نے کہا کہ مودی کو گھر بلوانے والوں نے مسئلہ کشمیر کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا, لہٰذا آزاد کشمیر کی سیاست میں مریم نواز اور بلاول زرداری کا قطعاً کوئی گنجائش اور تعلق موجود نہیں. اچھا, پھر انہوں نے جناب جو ہے وہ میرپور کے عوام کی بھی بات کی, منگلا ڈیم کے قیام اور توسیع پروجیکٹ کے حوالے سے کہ میرپور جو اہلیان جو میرپور کے رہنے والے ہیں ان کی جو قربانیاں ہیں وہ لازوال ہیں, اور انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کے لیے اور منگلا ڈیم کے لیے بے پناہ جو ہیں وہ قربانیاں دیں. تو یہ ہے جناب سارا معاملہ کہ کس طرح سے مریم نواز آج جو ہے وہ آج کے دن بھی جھوٹ کے اوپر وہ اپنی سیاست کی بنیاد رکھتی رہیں. کپڑے ان کے کہے جا رہے ہیں چوری کے ہیں, نوٹوں کا وہ استعمال کر رہی ہیں کشمیر میں الیکشن جیتنے کے لیے, اور جھوٹے ٹویٹ وہ کرتی ہیں اور پھر اس کے بعد وہ ڈیلیٹ کر دیتی ہیں. ڈیلیٹ انہیں کرنا پڑتا ہے. تو تازہ ترین اپڈیٹس جناب کشمیر الیکشن اور دیگر معاملات کے حوالے سے اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ نگہبان.